Ini adalah pesulap Dravon Thatcher, dan dia baru-baru ini membuat pernyataan bahwa Muslim tidak bisa dikutuk atau memberikan mantra jahat pada mereka. Menurutnya, melakukan sholat 5 kali sehari menciptakan perisai spiritual, yang membuat energi negatif tidak mungkin untuk mempengaruhi mereka. Hal ini membuat pengaruh yang signifikan dalam kehidupan Dravon. Most people don't know that Muslims can't be cursed or hexed. The jinn and lesser demons can't even mess with Muslims if they're practicing correctly. Our attachment to energy kind of works like a cup, and if you're praying 5 times a day, this cup will be full. Worshipping a false god or calling them by the incorrect name is going to leave that gap, and it's going to allow something else to come in instead. And just going to church on Sunday is not enough to keep you protected, especially in modern day society. Dravon terlahir dari keluarga Kristen, dan setelah mengetahui hal tersebut, kemudian dia mulai mempertanyakan keyakinannya sebagai Kristen. Misalnya, dia tidak bisa memahami tentang konsep Trinitas. Selain dari itu, Dravon juga memiliki pemikiran campur aduk tentang agama secara umum. Berbagai kepercayaan dan praktik lintas agama yang berbeda menambah kompleksitas pemahamannya. Tetapi Dravon selalu menghormati Islam dan Muslim. Ia juga menjelaskan tentang apa yang ia ketahui tentang Allah. A lot of people aren't going to like this. The God of the Christian Bible is not Allah. Christians and Muslims do not follow the same God, and it's very fucking obvious. Now, the main reason why I noticed this was spiritual psychosis. Every Muslim I've met, every Muslim I've spoke to or learned from has been very clear-minded and level-headed. Even though they're very spiritual people and they hold their God to a very high level, they're still grounded, they're still down to earth. There's many Christian churches that you can walk in today and just see it filled with spiritual psychosis. Don't get me wrong, there's bad apples in every bunch and there's extremists all over the place. But whenever I look at Islam and the Muslim people, I see way less spiritual psychosis than I do in Christianity. And that's not even why I have such little respect for Christianity and a lot of respect for Islam. The major difference is whenever you're speaking to a Christian, they will just change the words in their book left and right. Do you remember when you were young and you would play games with other kids where there was always one child that would change the rules of the game just so they would stop losing? That is literally what it feels like to me every single day speaking with Christians. They just keep changing the words in their book, arguing, saying that's not the right translation or it's taken out of context. But if you look at Islam, the words in that book are solid. The Muslim people do not change the words in their book and they follow it to a T. Dravon kemudian meninggalkan keyakinannya sebagai Kristen dan menjadi seorang ateis. Tetapi selama ia melakukan pekerjaannya di sebuah toko, ia bertemu dengan seorang wanita yang memperkenalkannya pada ritual mistik dan ilmu hitam, termasuk berbicara dengan setan dan roh. Dravon bahkan membagikan pengalamannya selama ia melakukan ritual mistis. Semua itu mengarah pada hal-hal negatif di rumahnya sendiri. Hal itu berubah ketika Dravon bertemu dengan seorang pengusir setan yang membantunya mengendalikan kekuatan spiritual itu. Dravon mengatakan bahwa ia menemukan roh yang baik yang mengubah perjalanannya. Dengan bimbingan roh positif itu, Dravon menemukan kenyamanan dalam tujuan baru, yang akhirnya membawanya kepada Islam, mengikuti Al-Quran dan ajaran Islam. Dia menemukan bahwa Islam adalah tentang kedamaian dan cinta. Dravon setuju dengan fakta bahwa kita semua terlahir sebagai Muslim. In a lot of people today, and they can try to discredit the Quran all they want, but it doesn't work because we were all born Muslim. Bagi Dravon yang mengatakan Islam itu jahat, sama saja dengan mengklaim bahwa saluran berita selalu menyampaikan kebenaran, bahwa kita semua tahu itu tidak selalu akurat. Islam menurut Dravon menghadirkan rasa tenang dan kepedulian dalam hidupnya. Bukan sekedar melakukan ritual tertentu, tapi ini tentang menemukan kedamaian, cinta, dan makna hidup yang sesungguhnya. Islam memainkan peran penting dalam menjernihkan kesalahpahamannya tentang konsep Trinitas. Dalam Islam, Dravon mengetahui bahwa Yesus bukanlah anak Allah, tetapi seorang utusan yang diutus untuk menyampaikan pesan Allah. So first of all, every messenger of God is a Muslim and was a Muslim. Now here's the big shocker for you, a lot of you guys. The Quran and Islam is based around the messages from God. Islam menurut Dravon menjelaskan bahwa para utusan sepanjang sejarah diutus oleh Allah dan tujuan mereka adalah menyebarkan pesan Islam. Melihat tragedi yang terjadi di Palestina, Dravon meminta masyarakat untuk mendukung Gaza demi kemanusiaan. Yang bisa kita lakukan adalah memboikot produk Israel dan protes. Karena itu memberikan Palestina harapan
dalam menghadapi tragedi, bahwa tangisan mereka tidak sia-sia. Dravon sebenarnya terkejut melihat orang Yahudi memprotes Israel. Ini adalah mimpi buruk bagi Israel, karena orang-orang mereka sendiri sekarang berdiri melawan mereka. Tetapi Anda tidak akan melihat ini di saluran berita, karena saluran ini dikendalikan oleh Israel dan Amerika. Menurutnya dia yakin mereka mendapat keuntungan ketika kita sibuk berdebat dan tidak memperhatikan apa yang mereka lakukan. Bahkan Dravon menghadapi tantangan yang unik dalam perjalanannya sebagai influencer yang mendukung Palestina. Dravon sebenarnya bekerja beberapa investor Yahudi dikenal sebagai investasi malaikat. Tapi ketika investor melihat video Dravon tentang Palestina dalam Islam, mereka marah. Mereka ingin dia membuatkan konten yang selaras dengan keyakinan mereka. Mereka bahkan menawarkan $1 juta jika dia membuat video seperti itu. Namun Dravon mengambil sikap berprinsip dan menolak tawaran mereka, yang mengakibatkan kerugian dari semua kesepakatan dengan investor ini. Keputusan Dravon untuk menolak kesempatan luar biasa ini mencerminkan sebuah komitmen terhadap nilai-nilai dan keyakinannya sendiri. Ketika ditanya tentang syahadat atau mengapa dia belum menyatakan secara terbuka dirinya sebagai seorang Muslim, Dravon menceritakan bahwa dia telah mengucapkan syahadat, tetapi dia harus menyelesaikan berbagai tantangan dalam hidupnya sebelum memeluk Islam sepenuhnya. Alright, let me finally address this. I've actually already taken my Shahada a couple weeks ago. Now, before I break down and explain everything, I don't consider myself a Muslim. There is a few things in my life for the next year or two that I need to take care of first before I can take that step. Now, I only told a handful of people about this because I wanted to prove a point, because so many people out here say that Islam and Muslims are angry and mean and judgmental, and without anybody knowing, about 95% of the community was just supportive. And some of you guys may remember, but I had Jewish investors. It was a 7-figure angel investment by a group of Jewish people that wanted me to say certain things. And when I explained to them the situation and they started seeing the videos about the Quran, they got pretty angry. It's ironic that they call themselves angel investors, but there is nothing angelic about their situation. And this is how I know when I tell you guys that all these influencers that are actually making money and living good, there's an investment team behind them. What's crazy about the situation is after I started supporting Palestine, they contacted me again. They came and offered me double the money if I deleted the post and supported Israel instead. Like, they tend to forget I'm from a fucking trailer park. My morals are not for sale. What I make monthly by myself without them already makes me feel like a millionaire, even though it's nowhere close to $1 million. But that is an entirely different subject, and I'm not going to go into detail about that on this platform. But I took the Shahada because the Quran was the final missing piece. After everything I studied, there was always missing pieces. There was always gaps in the knowledge, no matter what religion I studied. But whenever I got around to studying Islam, it made everything make sense. It finally pulled everything together, pulled out all the holes, and filled the missing gaps. It was the first book that had the truth in it. But regardless of the situation, there's a couple things I need to take care of first. And on October 23rd and October 27th, Israel's got to answer to a couple jinn. Dravon menekankan pentingnya mengatasi tantangan yang sedang berlangsung dan melakukan penyesuaian dalam hidupnya sebelum sepenuhnya menganut prinsip-prinsip Islam. Semoga Allah membimbingmu, saudara.